Užas u noći Svetog Nikole. Slučaj o kojem ću vam govoriti dogodio se 19. decembra 1992. ili 3. godine u mom selu, u domaćinstvu koje je druga kuća od moje. Dakle, ovaj užas odigrao se u noći Svetog Nikole i namestilo se da to bude petak ili subota, ne sjećam se baš najjasnije, ali znam da sutradan nije bilo škole, kao i da sam tu noć, kao 17-godišnjak, proveo u gradu i tako da sam propustio indirektno učešće u ovom događaju. Pre nego što krenem s pričom, vratit ću se 3 ili 4 godine unazad i pričati vam o jednom drugom događaju koji itekako ima veze s ovim užasom. Također bih napomenuo da su imena učesnika oba događaja izmenjena. Moje selo, nešto više od 100 domaćinstava, svega 4 km udaljeno od centra grada. Tipično prigradsko naselje, iako se krakom odvaja od glavnog puta. Radovan i Danica, stariji bračni par, od oko 80 godina, živjeli su sami. Imali su 2 kćerke koje su se udale daleko. I nisu imali nikog ko bi im pomogao oko ubacivanja drva u šupu, pa tako djeca njihovih rođaka dođoše da im pomognu. Bili su to Vladan i Milovan, dečaci s kojima sam se družio, i bilo je to jedne subote. Počeli su negdje oko 10 časova i već oko 13 bili su gotovi. Milovan je još ranije tokom ubacivanja drva primetio u šupi pod starim stolom stari drveni kovčeg. Ne pretjerano velik, čak bi se reklo da je mali. Nakon što su spakovali i posljednji naramak drva, Milovan je odlučio da baci pogled u kovčeg. Podigao je poklopac i sadržaj kovčega ga je šokirao. Od silnog straha je odskočio unazad i pao na zadnjicu. Pogledao je u Vladana, bez riječi, razrogačenih očiju i donjom vilicom koja mu je padala do grudi, upirući kažiprstom na kovčeg. Vladan je oprezno prišao kovčegu i ono što je ugledao sledilo mu je krv u žilama. Bio je to dečji skelet. To je pokazao zrelost. Sabrao se, brzo zatvorio kovčeg i rekao Milovanu da se sabere kako bi otišli kući, a Danica ne posumnjao u to da su njih dvojica otvarali kovčeg. Tako i bi. Nedugo zatim, Vladan i Milovan su mi ispričali o tome što su vidjeli. Bili smo nerazdvojni i nije imalo razloga da im ne poverujem, pogotovo ako uzmemo u obzir seoske priče o tome kako se Danica bavila vraćanjem i magijom. Gotovo svi u selu, i muško i žensko, nekako je zaziralo od Danice i njene sestre Leposave i upravo zbog tih priča o tome kako se Danica, a i njena sestra Leposava, bave magijom i vraćanjem. Niko nije smeo da prođe pored njih, a da im ne kaže dobar dan, ili šta je već prigodno dobu dana. 3 ili 4 godine kasnije, polovinom decembra, Danica je preminula i dolazimo do događaja o kojem želim da vam govorim. Već je bilo oko 23 časa, što će reći gluvo doba, kada su se Jovana, Marija i njihovi roditelji vraćali sa slave Svetog Nikole iz komšiluka. Na ulici, preko puta njihove kuće, stajali su moj komšija Marko, brat od strica Jovan i Rankov i još jedan čovjek iz sela. S obzirom na to da kafana nije radila, ljudi su obično zastajali baš na tom mjestu, koje kao da je još od davnina nekako bilo predodređeno stajalište za seljane i prolaznike. Tu bi se razglabale svakakve teme, od dnevne politike preko seoskih tračeva, pa sve do priča o nadprirodnim pojavama. Baš preko puta Jovanine kuće. I kako to biva, rekoše jedni drugima dobro veče, iako je uveliko bila noć, šta se radi, i još reč dve i poželeše jedni drugima laku noć. Ova trojica tiho nastaviše sa svojim razgovorom. Njih 4 uđoše u kuću, iako su se Jovana i Marija gurkale na vratima, koja će preući u kuću. Marija je ušla pre Jovane. Marija je bila lepa 19-godišnjakinja, a Jovana, 2 godine mlađa od Marije, jedna od najlepših cura u selu, a i okolini. Imale su još i 2 brata koji su već bili u kući. Nedugo nakon što je ušla, Jovana je izašla i uputila se iza kuće, ka vanjskom klozetu, jer je Marija stigla pred okupatila. Nevoljno je izašla jer je sneg već napadao nekih 10 santima. Nije prošao ni minut nakon što je zamakla iza kuće i van svetlosti sijalice iznad ulaznih vrata kada se začuo jeziv i prodoran vrisak. Bila je to Jovana. Ova trojica koja su razgovarala na ulici bili su najhitriji.
Preskočili su nisku ogradu i u svega par koraka bili su iza Jovanine kuće kada su ugledali užasan prizor koji ih je bukvalno sledio na mestu. Mesečina se prosula po niskom snežnom pokrivaču i čistini iza kuće, pa se sve moglo vidjeti i razaznati. Vidjeli su Jovanu, 5-6 metara od kuće na zemlji, kako se uz jeziv vrisak brani od zle sile. Dve ruke je drže za guste, plave pletenice i vuku je po snegu. Odvlače kroz bašticu prema šumarku koji se nalazi iza Jovanine kuće. Bila je to niko drugi nego Danica. Ova trojica su je jasno prepoznala. Stajali su ukočeni dok je Jovana vrištala i zapomagala. Ili nisu mogli, ili nisu znali, ili nisu smeli da nešto preduzmu u tim momentima. I Danica je zastala, mada Jovanine pletenice nije ispuštala. Gledala je u ovu trojicu uz nekakav demonski cerek. Znala je da 3 drugara ne smeju da joj priđu i cerila im se u lice. Izašla je i Jovanina porodica sa baterijskim lampama. Tada je Danica, konačno, pustila Jovanine pletenice i nad prirodnom brzinom se uputila ka komšijskoj bašti, lagano preskočila nisku ogradu od bodljikave žice i gubila u šumarku. Zapravo, Danica je krenula pravcem koji je vodio na kraj sela, ka njenoj kući, a da bi sve bilo kao u nekom horor filmu, iza njene kuće nalazilo se staro groblje. Tek tada su 3 drugara došla k sebi, pogledali su se i bez reči krenuli za Danicom. Sve to trajalo je svega par minuta, a delovalo je kao čitava večnost za sve učesnike. Jovana je odvedena u hitnu gdje je primila kompletnu anti-šok terapiju i puštena kući. Par sati nakon traženja Danice, 3 drugara je nisu našli. Sutradan mi je komšija ispričao čitavu priču, a nakon toga i svi ostali, uključujući i samu Jovanu, koja nedeljama nije izlazila iz kuće, a oko vrata nosila razne amajlije i crvene konce. Ovo je njena priča i izašla sam van, do klozeta, međutim čim sam zamakla iza kuće, morala sam da obavim kratku nuždu. Nisam mogla da izdržim do klozeta. Krenula sam da otkopčavam pantalone kada se odjednom nešto stvorilo preda mnom. Crna duga suknja, beli džemper na zakopčavanje, marama oko vrata, a lice sivo, Danicino. Gledala sam u šoku, suze su mi već krenule, a ona na svega 20 santima od mene i gleda me pravo u oči. A njene oči, stakleno sive zenice, ledile su krv u žilama. Tada je iskezila zube, šiljate, oštre zube. Tu je bilo previše, vrisak se oteo sam od sebe. Uhvatila me je za kosu, oborila na tlo i počela da me vuče po zemlji. Gledala sam je sa zemlje, onako preko glave, ona ništa nije govorila. Samo je gledala pravo u mene i režala. Onda je nastao mrak. Svaka moja dalja reakcija bila je intuitivna. Izveo bih zaključak i izneo svoju teoriju povodom ovog događaja. Dakle, Danica se bavila vraćanjem i magijom i, s obzirom na to kako pored sebe nije imala nikog svog kome bi ostavila zanat u amanet, našla se tu Jovana, koja joj je također pomagala oko nekih domaćih poslova. Neproverena priča je ta kako je Danica pitala Jovanu da li bi želela da joj ova ostavi veštinu vraćanja i magije, na što je Jovana pristala pa se predomislila kada je shvatila šta to nosi sa sobom. Svaku vračaru prati neki entitet ili demon u vidu pomagača, pa otud mislim da je Jovanu spopao duh Danice, zaposednut besnim i revoltiranim demonom, pomagačem. Želeo bih da čujem vaše mišljenje o ovom slučaju. Zahvalio bih svakom ko je odslušao priču do kraja. Pozdrav do sljedeće priče.